जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर मणदा स्थित फुट ओभरब्रिज परिदर्शन कले केन्द्रमंत्री विशेषर टुडू। मयूरभंज जिलार मणदाठारे दीर्घ दिनर दाबी पर फुट ओभरब्रिज निर्माण करा जायतिला हेले निर्माण सरिबा परे एही ब्रिज उपर दे विद्युत तार जाइथिबारु याकु व्यवहार न करिबा पई विद्युत विभाग पक्षरु किछि दिन पूर्वरु पोस्टर माध्यम लोकमानकु अवगत करा जायतिला। तेबे स्थानीय लोकंकर अभियोग आसिला परे दिवा 11 घटिका समय मणदा स्थित फुट ओभरब्रिज को परिदर्शन रे जाइथिले केन्द्रमंत्री श्री विशेषर टुडू। श्री टुडू शीघ्र एही फुट ओभरब्रिज को कार्यक्रम करबा पई उपरिस्थ अधिकारी मानकु फोन जोगे कहिथिबा जानिबाकु मिलिछि। परवर्ती खबर सिंधिकरी गहना दुकान लुट दुकान भीतर को पशिले आउ लुट करी चली गले। उदलार कर्मकारी हाउस रे घटछि लुट। गतकाली मध्यरात्रि लुटेरा माने दुकान रे पछपाख कांथरे सिंधिकरी दुकान भीतर को पशिथिबा अनुमान करा जाउछि। दुकान भीतर पशिया परे दुर्वृत्त माने दुकान ड्र खोली नगद टंका नेबा सहित दुकान रे थिबा रूपा एवं सुना अलंकार एवं लुटि नैथिबार जणा जायछि। दुर्वृत्त माने दुकान भीतर थिबा आयरन चेस्ट भांगिछन्ति कि नाही ताहा स्पष्ट होई नथिले सुधा साइंटिफिक टीम एवं संधानी कुकुर आसिबा परे दुकान भीतर पसी तदंत करा जिबा परे दुकान भीतर केते लक्ष टंकार सुना गहना लुट होइछि एवं ताहा केते धरणर लुट ता स्पष्ट हेबो। उदला पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत जारी रखछि। तेबे दिवा 10 घटिका समय स्थानीय लोक माने सिंधी होइथिबा खबर दुकान मालिक को देइथिबा जणा जायछि। परवर्ती खबर भारप्राप्त प्रधान शिक्षक बदली को विरोध करी करंजिया छकरे पाइकपसा स्कूल छात्री रास्ता रोक। भारप्राप्त प्रधान शिक्षक बदली को विरोध करी छात्री माने आंदोलन करी बारिपदा उदला रास्तार करंजिया छकरे मंगलवार दिन 12टा समय पाइकपसा स्कूल छात्री माने कले रास्ता रोक। मयूरभंज जिला तथा सामाखुंडा ब्लॉक अंतर्गत पाइकबसा सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय शह शह छात्री माने एही रास्ता रोकरे सामिल होइतिले हेले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं उपरिस्थ कर्मचारी माने आसी बुझासुझा करिया परे रास्ता रोक हटिथिला। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक सरपंच संघर 2 जन सरपंच निलंबित। सूचना अनुसार विभिन्न दाबी नहीं नवीन निवास घेराव करिया पई राज्य सरपंच महासंघ डाकरा जायतिला एवं बारिपदारे एक बीपीआरसी बैठक थिला किंतु उक्त बैठक रे कोनसी सरपंच भाग न नेबाकू निष्पत्ति निया जायतिला बोली कहिथिले मोरडा ब्लॉक सरपंच संघर सभापति तथा मोरडा सरपंच रवि सिंह। किंतु निष्पत्ति को अवमानना करी धड़ासाही सरपंच तिलका हंसदा एवं चढ़ईगाला सरपंच अनुराधा सिंह बीपीआरसी बैठक रे जोग देथिले जाकु नै क्षोभ प्रकाश करथिले ब्लॉक रो अन्य पंचायतर सरपंच माने। तेबे परदिन सभापति रवि सिंह समेत अन्य सरपंच माने अपराह्न 5टा समय एकाठी होई तिलका हंसदा एवं अनुराध सिंह को ब्लॉक सरपंच संघरू निलंबित करायगला बोली सूचना देथिले। उक्त 2 सरपंच का कार्यकलाप उपरे पछरे कोनसी राजनेता अछंती बोली कहिथिले सभापति रवि सिंह। परवर्ती खबर बांगरीपसी रेल स्टेशन रे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट उद्घाटन कले केन्द्रमंत्री विशेषर टुडू। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम अमृत भारत योजना रे देशर 10टी वंदे भारत शुभारंभ भित्तिप्रस्तर स्थापन करने सहित 41टी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल को मध्य शुभारंभ करथिले। एही परिप्रेक्षी में सकाळ 9 घटिका समय रेल स्टेशन रे रेल प्रकल्पर उद्घाटन उत्सव रे सामिल हेले केन्द्रमंत्री विशेषर टुडू। श्री टुडू एही कार्यक्रम रे जोग दे बांगरीपसी रेल स्टेशन भितर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को मध्य उद्घाटन करथिले। श्री टुडूंको सहित रेलबाईर डीआरएम सह रेल विभाग बहु वरिष्ठ अधिकारी एवं स्थानीय जनसाधारण उपस्थित रहिथिबा देखिबाकू मिलिथिला। परवर्ती खबर पानी और विद्युत पाई रास्ता अवरोध जोगाजोग बाधाप्राप्त। सूचनायोग्य जे सकाळ 7टा समय शरत राणीपोखरी बेहरासाही ग्रामवासी माने बेगुनिया छकटारे रास्ता अवरोध करछंती। दीर्घ दिन धरी सेमाने पानी एवं विद्युत सेवार वंचित थिबा बेले बारंबार अभियोग करि आछंती हेले ए नै कोनोसी प्रकार सुफल मिली पारि नाही। जेउथि पाई कि सेमाने रास्ता अवरोध करछंती।
ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଫଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶରତ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ଶିକରଘାଟି ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏହି ବେଆଇନ ମାମଲାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକରଘାଟି ଗ୍ରାମର ରେଣ୍ଟା କିସ୍କୁ। ରେଣ୍ଟା ଚୋରା ମଦ କାରବାର କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ଶିକରଘାଟି ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ରେଣ୍ଟା ନିକଟରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରକିନରେ ଭର୍ତ୍ତି ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ପାଚିକା ସହାୟିକା ସଂଘର ବିକ୍ଷୋଭ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ସହାୟିକା ସଂଘ ବାମନଘାଟି କମିଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନୁକୂଳରେ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପର୍ବର ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଛୁଟି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବକାରୀ ଚଢ଼ାଉ 3 ଗିରଫ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ରେଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସଦର ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ମିତା ସାହୁ ଗାଁ ଅମରଦା ଗ୍ରାମରେ ରୀନା ଦେହୁରୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 25 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୋରଡ଼ା ଅବକାରୀ ବ୍ରଜମୋହନ ମଲ୍ଲିକ ନିଜ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଛତିଆ ଗ୍ରାମରେ ଭାଗାରାମ ଏବଂ ବାଉଁଶ ଦଫା ଗ୍ରାମର ରୁମା ହେମ୍ରମଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 30 ଲିଟର ଏବଂ 25 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଉପରୋକ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୋରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନାରେ PR ନମ୍ବର 202 ଏବଂ 203ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 101 ଜଣଙ୍କ ନିଃଶୁଳ୍କ ଚଷମା ବଣ୍ଟନ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚଷମା ବଣ୍ଟନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦିବା 11 ଘଟିକା ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ଯାଏଁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ଚଷମା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 101 ଜଣଙ୍କୁ ଚଷମା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାରିପଦାରୁ ଚକ୍ଷୁ ସହକାରୀ ଅନନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଏହି ଚଷମା ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ବିଧାୟକ ନବଚରଣ ମାଝୀ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶରେ 10ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ 41ଟି ୱାନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସକାଳ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ନବଚରଣ ମାଝୀ। ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ରେଳ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଗନ୍ନାଥଖୁଣ୍ଟା ନିକଟରେ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରକ୍, 2 ମୃତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 12ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜଗନ୍ନାଥଖୁଣ୍ଟା ନିକଟରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା ଚାଳକ ଏବଂ ହେଲ୍ପରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାରିପଦାରୁ ଝାରପୋଖରିଆ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଖୁଣ୍ଟା ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ ଉପରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପରଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।